Jeliba TV jabarani fleba wanga foni ali tamni ambo takadi au bela jelema amba fo na uni nyankuma minya kwa kuna fundi gafe wiye limana an sigira o lakali keneka gafe minumbe na be lakale au ye dongodo lada de do anfiano membe talike gafe nu abe sebe ambalma kuna fundi la udefe limana an ya kam kay keneka wala saka seka Allah bama yelema bamana kana wala sabu seka famya soro jamana ale kuna fonla kuma biye tarataye minye avli kalo ale le temps ani kononton soro abibe sungalo kalo le temps ani shegima okuma mbido ke bato minun kera limana alaka bato num bele jile mine minum mina ke fana alaka bele jile mine okuma jamana alaka sumaya amedo ke anyeruye alaka minye shi chamandi ambele jilema ansigira keneka limana gafe bambulo koro gafe minum be ni obetalike le sorla bakuruma wala lesore ya jira ka foko anga finitigu limana ko jamana kwa sega jamana lakana ka jamana kumabo ko ye minan kuraw soro minum belejile minan kuraw ye minum bora irisiu luka jamana ka olu kumberanga jamana konala yanno anga finitigi nyema yere fe panguruji kenami to dale do murbo keita la amina anne do o nyonche sanko wala awyi o mana boy ajalla ka foko abise bamanchima matani ko ma minun fara mura kaw fe tuguni anga finitigu ka wuli ka jore fe min kera sababu yere ko terrorisme nyama bado mini yad agali ka suru kosebe wali man ko tigenuna lesor de ofo amina anda do la sisa o mana boy la sentinelle alekumana ako polisu ka daga konala no yanga lakana ba nunye ajalla ka fo polisu ka daga konala be gelea ba kono sabuko ka damne miye polisu yere ka afo aywa ibi boni yoroina ibita baraken yoroina o kembe gelea yi foko na se kosaina polisu yere ka daga konala talimi ngera no ye finiti kurawi o koni mbele jile kembe gelea bayi polisu ka nyama so olu yere daman nyonche la sentinelle de afo amina anda do ala sisa o mana boy le soir de Bamako ya jira ka foko politiko nasrala aywa ko URD ko nala bi yoro gelea ba kono la gelea ni uya tagatana ye sharia nyekoro akira sawi sharia yere chiendi minye gwanyo kulubalima o ko gwanyo kulubali alena sigi aka sheji ko nala bi miye parti yere anyama ye obike bi tarataina kunga limana kuntantende sabu bembalia bi yoro ina ka fode ko gwanyo kulubali bita sigi ko amangantante ko barabina kebi o mi fana adima PG ajala ka fo lu fana ka nyemgo kulube shara soso konnala kerengerenya la kulukoro ka ufi o kulukoro ajala ka fo ko uka section ka bureau minu be sigi o kanga sigi ko secrétaire général de fe kunga o barabika ke parti re nyema o de fe ko shara soso yi so de bama ko yo fo mana boy l'indépendant alekumana le mana ko anga douane mali douane ko ale flene ka wulika jobba de ke nyina mini femimbe nuka mako cannabis o biriki mimbe a birikis mimbe sigi nyonga o keme sabani biolon flani wolon fla ani sanu mini o ye sanu yewule limana o plaqueti biduru ani kononton fota se minamimbe nuka ma baguette explosif limana o banani ani keme shegini bioro ani shegi nyona ko do ani mawye treke ola o mana boy l'indépendant clean kono ko sirakura minu dara yirimajo ni o ye yirimajo bablier o kalo duru ko fe a kormo karle a jalla ka foko a barakela ulubika bolu ko na folo ko bide limana ni o barake nyogonche l'indépendant de fo amina anda do lam so ka kunje ni mi we nouvelle horizon malam nouvelle horizon ajira ka foko minye musodo ye ni o kama madame Kulubali lala koni limana ko alena a den fitini ko koni alayu ka kalfa minawla ka sabu ke musoyi akumbe yere masoro de la nuit jiginiwe lambe ko aketo konga musoyi na den fitini belajile toro ala ka sabu ke limana anga dokotoro ka ka koyi ka toyi l'indépendant de afode limana amina anda do ala sisa yana ngaso belajile ma amba damne ni minye oye lesori faso ka fase di seben do akumana aya jira ka fo mali jamana be se ka lakana chugumina anga finitigu ko minye minan kurawe o dira oluma
abibe mina minnu be no ye pangurun ye no kama ko hélicoptère de combat ani mina minnu be fana no ye minnu be jateminɛ kɛ limanaw hali ni dimɔgɔ pana an ka jamana kɔnɔ ka se k'a ye o kama ko radar ko o caman nana ani fana hélicoptère kɛlɛkɛ hélicoptère o fila ɲɔgɔnna olu de nana min bɛ tali kɛ ka na di an ka finitigiw ma a jarala k'a fɔ an ka finitigi ɲɛmɔgɔw olu de taara minɛn ninnu kunbɛn nin bɛ min jira o b'a jira k'a fɔ an ka finitigiw kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen bi n'olu bɛ jamana ɲɛmɔgɔya la ko minɛn minnu filɛ nin n'u bɔra Irisi jamana la k'a bɛɛ lajɛlen minɛn kurakuraw ye wa diɲɛ laban minɛn kuraw de don minnu bɛ kɛ ka bamacimaw kɛlɛ kosɛbɛ ko nin b'a jira k'a fɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔw k'u tɛna foyi tɛ n'u bali jamana in a lakanani na ka tɛmɛ ni minɛnw ka olu san limanaw ka di an ka finitigiw ma o de jaabi dilen filɛ nin ye minɛn kura minnu filɛ nin ye n'olu taara kunbɛn chef d'état-major général des armées général de division Umaru Jara ani finitigi ɲɛmaa caman olu tun bɛ a ko kɛnɛ ka lesɔrɔ ka ɲɛfɔliw la a jarala k'a fɔ ni minɛn minnu filɛ nin ye minɛnw don minɛn kurakuraw ko minnu ma ko 4e génération a jarala k'a fɔ minɛn minnu don fana minɛnw don minnu bɛ yen n'olu bɛna kɛ sababu ye k'an ka finitigiw limanaw ka u dɛmɛ min ye bamaciwale kɛlɛli la a jarala k'a fɔ nɛgɛ kanɲɛ 1 waatiw la su kole yɛrɛ su genge waatiw la a jarala k'a fɔ ni avion belebeleba in n'u kama avion cargo a falen minɛn na tewu n'o ye kɛlɛkɛ minɛnw ye avion hélicoptère de combat 2 ani radar caman olu de tun bɛ a kɔnɔna la olu de nana cun min ye Bamako yan nɔ limanaw a ko kɛnɛ kan a kɛra nisɔndiya ye kosɛbɛ a jarala k'a fɔ chef d'état-major général des armées n'o ye général de division Umaru Jara ye ale de taara ministre tɔgɔ la min bɛ an ka finitigiw ka koɲɛ kunna général colonel Sajo Kamara a jarala k'a fɔ hakilila jiginna limanaw nin y'a siɲɛ 2nan ye ni minɛn ninnu a ka na ka tugu ɲɔgɔn na sabu ni maaw hakili b'a la min ye marisi kalo tile 31 tɛmɛnen in na ministre min bɛ yen n'ale b'an ka kɛlɛcɛw kunna colonel Sajo Kamara ale yɛrɛ taara ani tɔnya ministre min bɛ yen n'o bɛ bɛn ni kɛlɛya kunna colonel Ismaila Wage olu taara minɛn dɔw kunbɛn ka kɔn bin ye minɛn kura minnu nalen filɛ nin y'a siɲɛ 2nan ye limanaw minɛn ninnu bɛɛ lajɛlen bɔra Irisi jamana de la Irisiw ka minɛn dilanlenw don ka na kɛ sababu kɔni ye ka dɔ fara min y'an ka finitigiw olu ka wale kan wa nin ye fɛla ye fana fɛla min bɔra jamana ɲɛmɔgɔw yɔrɔ walasa ka se ka Mali finitigiw Mali kɛlɛcɛw minnu bɛ ni limanaw i ka minɛn d'u ma i ka ko tɔ t'u ma o de ye ka jamana denw ani bolofɛnw ka bɛɛ lajɛlen lakana ko nin kɔni ye ka dɔ fara u ka galabu kan i n'a fɔ général de division Umaru Jara chef d'état-major général des armées ale y'a ɲɛfɔ cogo min na ko waati o waati kɔni limanaw minɛn ninnu ayiwa nin t'a bɛɛ ye wa dɔ yɛrɛ bɛ na ale ka fara nin kan walasa ka se ka an ka finitigiw k'u dɛmɛ u ka baara la i n'a fɔ Bɛnbanbile Dunbiya ale ye fasiri kɛ cogo min na an y'a sɔrɔ lesɔrɔ kɔnɔna la limanaw ale lesɔrɔ kelen in kɔnɔ a jaralen bɛ k'a fɔ finitigiw ka wulikajɔ bamacibɔnw kɛlɛli la ko tani ka segin bana o tɛ maa to dɛ sabu a jarala k'a fɔ ko min kɛra mura yɔrɔ mura ani n'a siɲɛ 2nan de Mali finitigiw ka wulikajɔ kɛ bamaciwale tigilamaw nɔfɛ min kɛra n'a kuma cayara murakaw fɛ yen ko a jarala k'a fɔ bamaciw de tilala ka segin ka na mura ko nka o ma foyi b'an ka finitigiw ka wulikajɔ la forces armées maliennes n'o ye fama ye k'u segira ka taa limanaw ka taa mura wulikajɔ 2 n'o ye opération 2 ye sanfɛ mugu ci u y'o de kɛ alamisa tɛmɛnen in na limanaw a kɛra sababu ye bamaciman a bɛ se maa 10 ni kɔ ma olu bɛɛ lajɛlen bɔnɛ u nin na olu la ko Yadi Agali ka cɛ gɛlɛn dɔ b'a la cɛ gɛlɛn min yɛrɛ ni u k'a ma ko Samir Al-Burhan Faransi ka den don wa Tunisie ka den don fana sabu a bɛ arabukan fɔ a bɛ nanzarakan fana fɔ a jarala k'a fɔ ale kɔni bɔnɛna nin na sibiri tɛmɛnen avril kalo tile 16 waati min na armée bɛ Mali finitigiw yɛrɛ bɛ communiqué kɛ k'a jira k'a fɔ k'o ko in sɛbɛntiya limanaw jateminɛ de tun kɛra Mali armée fɛ k'a fɔ u tun ye kunnafoni sɔrɔ k'a fɔ k'u tun bɛ fɛ de ka jɛrɛ wɛrɛw de boloda jɛrɛ minnu bɛ yen i n'a fɔ Katiba de Masina
ani yade agalika jere jekuluba no ye groupe de soutien à l'islam et aux musulmans o kuma fera faranyonka wa chemi flen nale farani ni o ye yade agalika chideno ale de kunana yade agali togola le mana o kuma fera faranyonka kuraw de boluda ni o ye Sami al-Burhan ye o ka katlaka ko jugu wɛrɛ ko labɛn nka limanaw mɛnmɛntala ni torala bɛɛ lajɛlen kelen o de la armée ye wulikajɔ min kɛ avril kalo tile 14 kungokolo min bɛ n'u kama forêt de Gangel ani mura yɛrɛ cɛ a bɛ taa kilomètre 10 ɲɔgɔnna de la a kɛra sababu ye armée ye gosili dɔ kɛ gosili min ayiwa a damaja bamaciw la dɛ min ye a bɛ se maa 10 ani kɔ ma olu kɔni bɛɛ lajɛlen tora sisi la walasa armée ka communiquer la halisa a jala k'a fɔ yɔrɔ minnu filɛ nin ni katiba de masina ni yade agalika jɛkuluba in jesim o kun bɛ fɛ ka fara ɲɔgɔnw de boloda wa o kun bɛ fɛ ka bamaciman minnu bɛ yen n'olu bɛ sɔrɔ yuwaru tɛnɛnkun jɛnɛ Gangel mayatak ani yɔrɔ wɛrɛw la dugu minnu bɛ yen n'o bɛ nin yɔrɔ ninnu kɛrɛfɛla la k'u bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan u bɛ ka kunnafoni minnu di dɛ armée y'a bɛɛ lajɛlen de mɛn ka sɔrɔ ka wuli u kama a jala k'a fɔ armée kelen ka kunnafoni la min ye u ka bolofara min bɛ yen n'o ye groupement tactique interarmes opération kɛlɛtigi ayiwa olu fana ka wulikajɔ la a jarala k'a fɔ armée limanaw yɔrɔ minnu bɛ yen n'o bɛ jamana camancɛ la i n'a fɔ Benena Manjakui Mafune Banka Bobo Sanjugu Sialo Miani Masatomo Daga Sankari Daga Kala Daga Jamakan Bele Daga Sunekule Kungu ani Lanfiala limanaw ni dugu minnu bɛ yen ni a jala k'a fɔ bamanciw fana ka wulikajɔ an'u ka ɲaga dalen don nin yɔrɔ ninnu na kosɛbɛ armée ka laɲini ye min ye o ye ka nin yɔrɔ bɛɛ lajɛlen furan ka jɛ pas walasa min ye bamanciw ye u bɛ se ka kɛlɛ fu dagayɔrɔ labanw na armée ka communiqué la halisa a y'a jira k'a fɔ sibiri tɛmɛnen na nɛgɛ kanɲɛ 11 waatiw la yɔrɔ min bɛ yen n'u kama ko Numpel tɛnɛnku mara kɔnɔna la ko nka armée a taara bɛn jan dɔ fana kɔnɔ jan min n'o ye engin explosif improvisé ye ayiwa mugu minnu bɛ yen n'a bɛ don dugumakolo jukɔrɔ o kɛra sababu ye an ka finitigiw yɛlɛla o kan maa 3 o kɔni ni tor'o la maa damadɔ olu fana joginna an bɛ dugawu kɛ ala ka u dayɔrɔ sumaya ala ka a kɛ farijagabɔ ye limanaw an ye nin kunnafoni ninnu sɔrɔ lesɔrɔ ale kɔnɔ sɔgɔmada in na ni o bɔra yen la sentinelle an bɛ don a kɔnɔna la a kumana limanaw sentinelle y'a jira k'a fɔ ko a bɛna fɔ bɛnbaliya dɔɔni kɔni bɛ Mali polisiw ni ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ bi sentinelle ka kuma don dɛ k'a sababu kɛ mun ye ɲɛmaa minnu bɛ yen ni olu de b'a a ɲini ka forobaca polisiw ka baara don a jarala k'a fɔ polisiw minnu bɛ yen n'a fɔra k'a fɔ olu ka bɔ u ka baara yɔrɔ dɔ la ka taa yɔrɔ dɔ la a bɛ fɔ min ma ko mutation a bɛ kɛ sababu ye a bɛ gɛlɛya dɔw ma a bɛ kɛ sababu yɛrɛ dɔw yɛrɛ bɛ ban bolo da ko siratigɛ ninnu na ko nka nin waleya min filɛ nin n'a bɛ senna polisi kɔnɔna la bi o bɔra yen min ye ko wɛrɛ o nana tugu a la n'o ye polisiw ka tali min kɛra kɔsa in na o kɛn bɛ gɛlɛyaba ye ani hali polisiw yɛrɛ tɛ kunnafoni di ɲɔgɔn ma ani k'a fɔ ka baaraw ta ɲɔgɔn bolo kunnafoni ko nasira la o kɛn bɛ gɛlɛyaba de ye polisi kɔnɔna la bi sentinelle ka fɔ la a sentinelle kelen a y'a jira k'a fɔ polisiw ka ɲɛmayaso minnu bɛ yen ko kɔsa in na ayiwa olu de ye a fɔ ko u bɛ polisi dɔw ka olu bɔ u jɔyɔrɔ dɔw la ka taa n'u ye yɔrɔ dɔw la a na kɛ o ma bɛn maa dɔw ma fo a nana kɛ sababu ye bɛnbaliya yɛrɛ don bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ko a yɛrɛ misali ye mun ye kɔsa in na communiqué kɔnɔna la a jala k'a fɔ polisi dɔw bɛ yen yɔrɔ jamanaden dɔw bɛ yen olu yɛrɛ kun fɛla ta a polisi ninnu dɔw ka ye u ka commissariats la kɛrɛnkɛrɛnnenya la 9e ni 5e ninnu ka jarala k'a fɔ polisi dɔw olu bɔra yen nɔ ka taa n'u ye yɔrɔ wɛrɛ ko jamanadenw caman yɛrɛ ko olu ye tɛgɛrɛ fɔ o la kosɛbɛ sabu ko a bɛnna u ma ka sababu kɛ u ka tɔɔrɔ kun bɛ se sigidalamaw ma limanaw ni o nana kɛ o a fɔra ko i ka bɔ arrondissement dɔ la ka taa yɔrɔ dɔ la n'o ma bɛn i ma ka tila ka o ko kɛ bɛnbaliya ye tuguni ko polisi ɲɛmayaso tilala k'a ɲini fana ko commissaire de police minnu bɛ yen yɔrɔ polisi minnu bɛ yen n'u bɛ bɔ ka taa
mi yala la momoni la no ye patrouille ko commissaire de police do be olu ka bla akulu nun konnala ko fana kembe gele abade police ka kulu konnala bi sabu commissaire de police yoro olu dombe ni commissaire o sigili ka la commissaire o konnala ko nga ka boka bla police yere fe ka ta patrouille la ko kembe o hakila min tare fleni police ko nyima sofe aywa sentinelle a jira ka fo kembe gele ayebi ka fara oka ko sayna police ka talimin kera no police demzenu ko fana kera mangando ye kerengeranyala ministry ani direction générale de la police akera furuku yo nyonche sabu ni ministry a jira ka fo ko bara kera amanye direction générale de la police a jira ka fo bara kera ko nambara fo makala ko kera fo nyongo e kuna fo ko nasrala sabu na fara ko kuna fo ni kanga disramika amadi oka fatara di yorowere yoro limana bembalia be aw yoro la wala sa jalla ka fo polisu ka nyama so yere dama asira sa u yere ka u ka kuna foni di dakelena aka donga fo kuna foni bora yoro ndanga beba di itafa limana obe fonyongo ku fode ambola watimna ajalla ka fo bamakonya la kana balia fana baka ison sabu mi ko mimbi talige ajala ka fo bamako ya ko katabi moka tlegandrindre ka bolo fen darakala juma temeni avlikalo tletan duru o shufela fe na ka yim wani flawa tiula ko bendarake doka limana ka le mado be menu yim marfatigu ye wati asoro ni mangabe sena wati kile fana o yoro kile lay na ka yim wani flawa tu temeni ni sangatan wolon flaye ko bendarake mado fana ka limana o yoro kile na yinno ka soro dun polisu oludumbe nyon sama la uyira dama nyon che kuna foni fle la sentinelle ale de ni fo limana o mana boy soir de Bamako amido akonna la politique kuma be akonna la sabu ajalme ka fo mi URD no Union République pour la démocratie sumela sisi ala ka hinala o ka tondu be na tura chi ni tonde num fe sumela sisi ale to into chi kunga ajala ka fo chi mi flene na tura sumela sisi kobi chi atlali kembe barai sabu tonde minumbe no lube sumela sisi ko olu mabben ko la futara nyon so shara nyama ajarla ka fo sharia kirimin tige no commune 5 tribunal ka chiendi mi gwanyo kulubali ma gwanyo kulubali anake bi alam bi tarata ablikalo tletan konton ale kanga sigi aka masake sigiro la no de URD nyama ya soyi kunga abisigi nga limana akumantante de soir de Bamako ka kuma yoro kele akeme kele re dakile re URD konala sabu tonde minumbe no lu be professeur Saliku Sanogo nofe ani tonde minumbe no lu be gwanyo kulbal nofe olu tika jike no tegebi ka sawu ke muye mi sumela sise ale kon fatule ko limana aka politique to URD aywa nyama danga mimbe no professeur Saliku Sanogo wati do kera gwanyo kulbali no fe jama olu kunya ni kubi congrès extraordinaire ke congrès ni gwanyo ngafo professeur Saliku Sanogo ka mauma son oma anake samasamani fuya ko chegatana e sharanya koro congrès ko nikele congrès ajira ka foku aywa sebaya ngafo nyama ya obitakadi gwanyo kulubalima ode kon mabbe mi professeur Saliku Sanogo vice président alema fo aye mado nyangi politique ton yere kono ana ay do yere gempe ka foku lute tonde ya yere la blé limana utala ka ko chegatana e sharia nyekoro sharia de fleni no ye commune 5 tribunal ka mi e tien di gwanyo kulubalima gwanyo kulubali tien di le ama afora ka fo professeur Saliku Sanogo ko ale koni ale bena sharia nyekoro ko akwa ka nga sefa wari wa kemesara na manyem goya imbla domodo fo ka setile sabam limana o de ko be sena ajala ka fo bitarata ngoni ko gwanyo kulubali anake alena sigi aka sheji konala no ye URD anyama yere ko o senfe wole blale do ka tonde bele dilema ko ye ako keneka konga limana binafo amangantante de sabu akoi afurgu bala so de Bamako kelinga kumana politique to min fana be ni o ye adema PAG kulukoro kaw fe ko binafo adema fana alebika sosolike akasha ayra ka sharia dilalewna ajalla ka fami domna ko bi adema PAG mi kulukoro kaw fe ko ukanyama ya so
krengerani la mambe yerebi nale de ye politique toni sama semba ale de ba nyama la bi mari macha jara comité exécutif national o nyamado ko tegedi ngoni nyeshimbe ale de mabi jara kimi bimbaka ngafo soir de Bamako ka fola o de ka fo bitoka jere menunke no ye conférence de sous-section ko o conférence de sous-section menumbe nabi kede ko olu obe nyinamaya ko ka secrétaire général menumbe no lu be sous-section nun konala o secrétaire général de ajala ka fo ko lu de tege ko meka bo ni barala parti re nyamaya su de kemeka wuli ka joke indindo kola na fora ko secrétaire général be bara minunke ko aywa parti re nyama so tambe isendo ola aywa ko e shara sosoi jalla ka fo mari macha jarana terido wina fo fantamadi traoré ani ali sempara ananyo na chama lu de ko tegede ngoni nyashimbo mebe ubika barake baramimbe no e aywa ngafo adima shara soso ere sabu akoka ngateme chumna shara nyokoro utika keti ko tonde do bi ningoni ngembe dimi ko ye olu bolobi ni bajira ka fo fana limano mabiseki sigini geleayi do na tawla adima PSG ale konnala ona foni flani ni mbo soir de Bamako ale kono o mana boy l'indépendant ambido akonnala akumana limana okuma damado be l'indépendant kono amba damne ni miye o ye ko kalo duru kofe yoro strakura min fle ni na dala yirimajo no babilido babli ko kalo duru kofe adlale aywa chakeda minumbe na baradira uluma no entreprise razeli ko ale na barake nyon abina fo aywa nafolo ko kemeka o fo nyonko bi sabu nafolo min dira ka fo bara ingake anake dobe uluma utasoro indépendant ka fola o kaluduru bara kele ko ka bampe no yirimajo asirabanye sirami flene no ya na dobe bo yirimajo Tour d'Afrique la kanabla aywa yoro mbe no e Musa Bouye do fana bi bo Bamako 3e point na katabla butanyon kumbe yoro mina o ye babilinye o sirani anake a lainina kabisa samba flantan shegi ala ka hina Ibrahim Bokar Keita jamana kunti awati ale de asublo nyini ka blasenga o siraba mbe ni tanika segi flado deux fois aywa abe RN6 abolo kala nyona ani fana yoro kumbero mbe no RN6 kabo yirimajo Tour d'Afrique la kana RN6 la kasoro ka bo 3e point la kana nyon kumbe yirimajo ale fanfelo la o siren koni a sugublon dira mi entreprise Razel Dema mi milliard bisaba ani flanyona o kalutani shegi ode kunganga ke abara la indépendant ka fola indépendant kelinga fola alsa ajalla ka fo siren aywa adlalila mi bara temena yoro ni bara bi damne sisa ba soro sugublo bi dimima bara chageda bi dimima ba soro akelin sika ke ba soro abi fando be abodi barakela wero manal fo mi ko sous-traitance ajalla ka fo entreprise Razel ale de ni abarake nyo min be ina fo Joker Sal ani mi Gina Sal ani olu de ye jera ka bara nke nyon fe ajala ka fo Gina Sarli min flene de ale de bara min dira alema o ye siraba min be ni tanika segi flado deux fois ka bo Tour d'Afrique la kana yirimajo ani siraba min be ni tanika segi flado ka bo pon sabanana kana bla Babilina o bara dira Gina Sarlma o bara en koni kera ka bampeu Gina Sarl ale fe ajala ka fo bara banisa a toti nafolo ko yere sawa limano am jombe o de keneka bi kuna fono ya ira ka fo entreprise Razel alena barake nyom numbe noye mi Joker Sal ani Gina Sarli kwana ke nafolo ko bi nyonche nafolo mimbe nu bena o ka ngadi ko halsi san ko jurube Razel la amaseka nafolo nu sara ajala ka fo Gina Sarli re ko aka milliard kili ani million keme saba o bika layini bi o sende ka so o mana boy ajala ka fo ko Gina Sarl kwa ye wele bla chedo fana manu kama ko George Fadul ale libanais libano Joker Sarl anake o nyamai ale aywa kwa ye laydo minta aywa laydi kwa maseka dafa ene bana ka fo la ajala ka fo ko aywa Razel ana barake nyugo no ye Joker Sali
k'u ye u taara u ka comptabilité la ka taa fɔ k'a fɔ k'u ye nafolo sara ko k'a sɔrɔ don Guinaw Sarr ka ale y'a ka papier la a y'a sɔrɔ k'a fɔ nafolo foyi ma sara a ko siratigɛ la o de la min ye Georges Faduli ye n'ale ye Libanais aywa ale kɔni jalaki bin bɛ ale ka bi ana a baarakɛɲɔgɔn fila in n'o ye aywa Arazel ani Jokel Sali u ka se ka Guinaw Sarr u ka wari d'a ma sabu a jala k'a fɔ o Guinaw Sarr tɔgɔ in fana baarakɛla caman de bɛ bi minnu ka juru bɛ o la olu fana jɔn bɛ k'u ka nafolo kɔnɔ a ma kɛ fanfila tiɲɛ sa wa Ablaye Jara Libanais ale de ye fasiri in kɛ an y'a bɔ l'indépendant ale kɔnɔ o mana bɔ yen ale l'indépendant kelen in na Libanais ko tɛgɛrɛ ka fɔ Mali douanier sabu u ye baaraba damadɔ kɛ ka tugu ɲɔgɔn na waati kunkurunin kɔnɔna la a jala k'a fɔ dɔrɔgu cɛjugu min bɛ yen Libanais k'u ye tɛgɛ kɛ o la ani sanu caman min ye douane ale ka wulikajɔ kɔnɔna la a jala k'a fɔ direction des enquêtes douanières ayiwa ko tile 3 kɔnɔna la u sera ka nin baaraba in kɛ lasa maa minnu bɛ kunnafoni kalama a jala k'a fɔ inspecteur des douanes Jagel Jakite ayiwa k'olu ye tɛgɛ kɛ min ye cannabis o biriki 877 ani 77 ani sanu plaquette 59 ɲɔgɔn na fo ka taa se baguette explosif n'o ye mina dɔ fana ye ale fana bɛ to ka foron de Libanais a kɔlɔlɔ ka bon kosɛbɛ o ba 4 ani 860 ani 8 ɲɔgɔn na ayiwa ko u y'o fana minɛ a baara in bɛɛ lajɛlen kɛra avril kalo tile 10 a n'a tile 14 de ni ɲɔgɔn cɛ a kɛra Kati Kajana ani Bamako yan nɔ a jala k'a fɔ cannabis min filɛ n'o ye ɲɛnaminifɛn ye ale min minɛna ko n'i y'a falen nafolo la ayiwa Libanais a dagosi ka bon dɛ k'a bɛ se 900,000 ɲɔgɔnna ma o mana bɔ yen n'i ye jateminɛ fana kɛ min ye sanu min fana n'o minɛna ayiwa Libanais ko fana bɛ se 200,000 ɲɔgɔnna de ma ko Mali douane u ka wulikajɔ a kɛra sababu ye ayiwa min ye Maɲanbugu fana commune 6 la min ye baguette explosif o ba 4 ani 860 ani 68 ɲɔgɔnna u sera ka tɛgɛ kɛ o fana na nin bɛɛ lajɛlen ye kunnafoni ɲuman dili min ye an ka douane ma u bɛ min di ɲɔgɔn ma fo ka taa tɛgɛ kɛ a ma kofɔlen ninnu na Libanais o kunnafoni filɛ nin ye an ye nin bɔ ayiwa l'indépendant ale kɔnɔna la aw bonya bɛ nin kunnafoni na an b'a kuncɛ ni min ye o ye Nouvelle Horizon ye Libanais ka jira k'a fɔ nin tɛ kunnafoni duman ye dɛ sabu ko nin ye muso dɔ de ye muso min ni Libanais ale kɔnɔna a den fitinin ayiwa u bɛɛ lajɛlen fatura Ala ka wele sera u ma ko nka Libanais waleya in kɔni kɛra a kɛra sababu ye an ka kɛnɛya tigilamaw olu ka baara ɲɛdɔnbaliya a na kɛ o de kɛra a sababu yɛrɛ ye sabu k'u ma sɔn ka musolaka in Madame Kulibali Lala Kone ayiwa ma sɔn ka u mago don a la fo a nana wolo saya yɛrɛ la a jala k'a fɔ waleya in yɛrɛ ayiwa a bɛ maa caman kɔni dusukun kasi kosɛbɛ an ka faaba la yan Bamako yan nɔ musolaka in Madame Kulibali Lala Kone k'a to jiginni de senfɛ ayiwa Libanais a jala k'a fɔ a ma se ka dɔgɔtɔrɔw ma se ka u mago don a la hôpital Gabriel Touré la o de kɛra sababu yɛrɛ ye a yɛrɛ kɛrɛfɛmaw olu caman nisɔngoyara a ko siratigɛ la Libanais yɔrɔ yanni baara in ka daminɛ a na kɛ a tun bɛ Amdalaye maternité de la u y'a ta ka bɔ yen ka taa n'a ye hôpital Gabriel Touré la ko Madame Kulibali Lala Kone a ka fatuli tiɲɛ yɛrɛ la a kɛra dusukasiba de ye sabu k'a ye k'a fɔ muso la ka ayiwa ale bɛna yɛrɛ sɔrɔ kɛ waati minnu na n'a fɔra ko dɔgɔtɔrɔw b'a a ye k'a to yen Libanais a ka bana bolo walima a ka jiginni bolo tiɲɛ yɛrɛ la ko a ma bɛn maaw ma fo ka na saya yɛrɛ b'o la a bɛ se ka fɛn min kunbɛn Libanais i k'a kunbɛn joona yan'a ka taa wolo ko wɛrɛ la ko Madame Kulibali Lala Kone ale ta de kɛr'o ye a ma ko a la a ma ko a den na ko a tolen filɛ nin muso kɛlɛ la nin cogoya la Libanais ka sababu kɛ dɔgɔtɔrɔw olu ka ko ye k'a to yen Baba Danbele Libanais ale de ni fasiri kɛ dɛ an bɛ dansigi kɛ kunnafoni gafew la an sera ka min lakale aw ye an bɛ dugawu kɛ Ala ka hinɛ musolaka in na a n'a den fitinin an b'a fɔ a k'an bɛn sini ni Ala sɔnna kunnafoni gafe kura minnu mana bɔ an n'u lakale aw ye ladiriya kɔnɔ